Halo, selamat datang lagi ke acara Jetok Season 2. Hari ini kita di episode yang ke-14. Tentunya kedatangan narasumber juga yang keren. Ini sesuai dengan International Women Day juga nih di bulan ini ya, di bulan inilah sebenarnya. Jadi uh, selamat datang nih Mbak Sinta, terima kasih banget hari ini udah sempat hadirin di sini. Saya tahu tadi juga sempat meeting back to back, kita juga sama meeting back to back. Thank you so much for coming down here. My pleasure, Mas Joni. Awesome. So, buat yang nggak tahu Mbak Sinta, mungkin jarang lihat di dunia startup ini ya, tapi sebenarnya Mbak Sinta ini sering banget nih kasih seminar atau bahkan jadi juri juga, waktu itu pernah bareng sama saya juga jadi juri di salah satu startup ya. Nah, yang menarik ini adalah, I think saya ngelihat Mbak Sinta ini mencoba membuat sesuatu yang notabene sudah beberapa kali saya lihat ada banyak yang coba bikin dan gagal, dan juga sesuatu yang berbeda gitu ya, yaitu Lemonilo gitu ya, Lemonilo. Nah mungkin Mbak Sinta bisa memperkenalkan diri sedikit dulu, dari awalnya gimana sampai bisa kok jadi ngerjain Lemonilo gitu, mungkin bisa share sedikit juga sama teman-teman. Boleh, Mas. Halo semua rekan-rekan yang lagi mendengarkan ya. Nama saya Shinta Nur Fauzia, co-CEO and co-founder dari Lemonilo. Lemonilo sendiri merupakan healthy lifestyle brand pertama di Indonesia yang berbasiskan teknologi. Kami berangkat dari misi untuk membuka akses hidup sehat bagi masyarakat Indonesia. Dan kami percaya untuk bisa mencapai hal ini, kami perlu menyediakan produk-produk yang healthy, affordable, and practical. And that's why our first product that we launch is our Lemonilo Instant Noodle. I think personally, this is one of my favorite product in the world. It's an instant noodle that is all natural, jadi tidak ada pengawet, penguat rasa, maupun pewarna sintetis. Dan juga in terms of the prosesnya better, karena ini dipanggang, bukan digoreng, jadi lemaknya kadarnya lebih rendah. Kira-kira seperti itu, Mas. Kedepannya Lemonilo tentu akan meluncurkan produk baru ya, bukan hanya di kategori instant noodle, tapi juga di kategori snack, condiments, dan lain-lain. Nah, mungkin bisa cerita sedikit about yourself. Kira-kira gitu kali, Mas. Iya, makasih ya. Jadi, mungkin bisa cerita sedikit ya, Mbak Dita. Jadi, about yourself from your background, kok bisa sampai kepikiran, terus udah pernah ngapain aja tuh sampai kok kepikiran bikin Lemonilo gitu. Mungkin bisa share sedikit. Oke, jadi who is Shinta ya? Waktu bikin Lemonilo itu kan kita tahun 2016 tuh, Mas Joni. Tahun 2016, healthy lifestyle is not like now ya. It's not something that people want to do. Jadi berangkat awalnya itu bikin Lemonilo karena kita bertiga co-founder itu memang pengen bikin startup. Jadi saya ketemu co-founder saya waktu lagi sekolah, dan kemudian kita decide bertiga, saya, Ron, and Joe, bahwa let's just create a company together, gitu kan. Jadi you benar-benar dari lulus langsung bikin Lemonilo? Dari lulus S2 ya. Oh, S2, oke. Kalau lulus S1, sebagaimana anak muda pada umumnya ya, pasti ada masa galau ya, mencari jati diri. So I work as lawyer, as consultant, jadi udah pernah macam-macam, udah pernah coba bikin bisnis sendiri juga, sampai akhirnya S2 ketemu sama co-founder saya. Nah, kebetulan keluarga memang ada background family business juga, although it's a very small family business. Jadi ya sedikit banyak udah tau lah cara jualan gimana sih, kira-kira gitu. Tapi nggak ada hubungan sama instant noodle atau food? Nggak ada. My family is quite humble ya, jadi maksudnya nggak yang bisnisnya nggak gede-gede gimana. It's a nice family business that we can rely to ya, jadi nggak besar-besar banget, tapi ya oke lah, dan sangat-sangat berbeda, very, very traditional. Sampai akhirnya itu Mas, jadi kuliah S2 ketemu sama co-founder, dan waktu itu kita bertiga mutusin, oke, mau buat startup nih, what sector?
that we want to improve. Waktu itu akhirnya bersepakat, oke, kita mau sektor kesehatan. Nah, kesehatan itu kan bisa dibilang kita mau fokus ngurusin orang sakit atau ngurus orang sehat, gitu kan. Sebelumnya saya pernah ngurus orang sakit. Jadi kita bikin satu company namanya Consula. It's basically a doctor's directory that turned into medtech, turn into online consultation at that time. Jadi we launch Consula at the same time. Halodoc juga launch, tapi kebetulan waktu itu akhirnya kita ngerasa bahwa this is not for us, gitu. Tapi kita masih pengen bikin bisnis nih barengan. Jadi kita pivot ke Lemonilo. Nah, premisnya waktu itu simple. Kita bertiga lahir dari keluarga di Indonesia yang basically kita tahulah kalau generasi ayah ibu kita kan bisa dibilang nggak terlalu healthy ya, makanya kita kalau dari segi kesehatan masyarakat itu punya 3 tipe penyakit yang common banget ditemukan di orang Indonesia, dari mulai penyakit jantung, diabetes, sampai hipertensi. Dan 3 hal ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan hidup yang tidak sehat. In fact, that problem juga appear in my family. So we have a history lah, di mana banyak dari keluarga saya yang kena penyakit seperti itu juga. Nah, balik lagi ke memang dari awal kita ngelihat nih dan ngerasain juga di keluarga sendiri bahwa kalau hidup nggak sehat nih ternyata efeknya jangka panjang banget ya. And it's actually really impacting the quality of your life. So kita pikir, okay, let's just create something that would help Indonesians to jump into healthier lifestyle. And the majority of that conversation, if people want to jump into healthier lifestyle, sebenarnya bukan cuma activities-nya aja, tapi juga the consumption kan. Nah, tapi ngelihat consumption di Indonesia tuh ya Mas, kayak aduh gimana bisa makan makanan sehat, coba dulu di 2016 sudah rasanya mahal, nggak enak, kan orang suka bilang kayak gitu ya. Correct. Mahal, nggak enak. Itu benar banget sih, dan susah nyari. Betul, dan susah nyari. Jadi waktu itu kita pengen bikin Lemonilo itu juga bingung ya bikin apa. Jadi akhirnya kita bikin MVP-nya itu bukan produk, MVP-nya itu adalah website, ourlemonilo.com, di mana kita jualan produk-produk healthy yang existing. Untuk kita ngelihat, jadi kayak reseller. Yes, kita semacam reseller, semacam curated marketplace, di mana waktu itu yang kita coba buktikan adalah kalau misalnya kita cariin produknya, kita kurasi, dan jelas gitu ya standar healthy-nya di dalam product description, serta tentunya ya harganya kita murahin ya, kita nggak ngambil margin banyak-banyak waktu itu. Mau nggak ya orang beli gitu, dan ternyata orang mau beli. Nah, dari learning yang kami punya dari bikin website ini, ternyata kita belajar bahwa satu, standar healthy product di Indonesia ini cukup nggak jelas ya, gitu loh. Jadi apa sih healthy product gitu? And I think a lot of producer di Indonesia itu juga bisa dibilang tidak terlalu memperhatikan kualitas produknya ya. Jadi kadang ada masa-masanya mungkin enak banget, ada masa-masanya tiba-tiba kualitasnya turun gitu. Because most kan memang UKM ya kalau dulu ya healthy products. Jadi ada masalah standarisasi. Terus yang kedua harganya juga karena mainnya small batch, harganya mahal sekali. Terus kita melihat bahwa idenya bagus, tapi eksekusinya nggak bagus lah intinya. Jadi market healthy product ini nggak berkembang. So we dream of creating healthy products for the mass, which is what is Lemonilo about gitu. So we want to create healthy, affordable, practical products for the mass. And why our first product is instant noodle? Karena 2 hal. Pertama, memang kita kalau semua orang pasti makan instant noodle lah itu. Itu juga pasti. Exactly. Kalau kita ke supermarket, semua dorongan pasti ada instant noodle. Kagak ada yang nggak ada. Pasti minimal 1 biji pasti ada. Dan pasti lebih biasanya. Bener banget, Mas. Jadi, ya konsumen nomor 1 instant noodle di dunia kan adalah China ya. Tapi they are a country of 1 billion people or more ya saat ini. And Indonesians itu kan 280 juta ya.
Tapi kita second biggest consumer of instant noodle in the world. So it means per kapita kita konsumsi lebih banyak kan dari orang Cina. Jadi kita konsumsi banyak banget nih instant noodle. Padahal ibu kita mungkin dari kita kecil suka ngomong jangan makan instant noodle banyak-banyak ya, maksimal 1 kali lah sebulan gitu, jangan lebih gitu. Atau ada orang tua bahkan ya. Kalau saya sekali makan 3, nggak bisa. 1 bulan nggak bisa. Makan sekali 3 bulan. Yes, so we definitely love our instant noodle. So I think that was what intrigued us the most, like the love of Indonesians, of our love for instant noodle. But then, this kayak discomfort of consuming more, gitu kan, kayak aduh tahu nih nggak sehat tapi enak banget. So that's what we want to solve gitu. So we start from the problem karena mostly kita ngelihatnya ibu punya problem ini. I want to have, better option for the society. Of course, hopefully juga masih affordable. Hence, we launch the instant noodle in 2017. Ini saya punya 2 pertanyaan ya. Jadi satu, kan notabene kamu masuk itu ke dalam satu bisnis yang udah so established. Like what you're saying ya. Yeah. Orang udah makan dan sampai udah jadi bukannya house brand lagi ya, tapi udah It's heritage ya. Itu udah heritage brand ya. Legenda lah. Orang udah ngomong bilang, pesen mie instan yang nggak ada, disebut merek. Sampai udah disebut merek dan itu udah menjadi instant noodle. Itu yang pertama. Iya. Itu kok berani masuk ya? Itu yang pertama lagi. The second question, ini kan bisnis ini kan juga banyak sekarang yang sebenarnya ada satu heritage brand yang udah lama main di healthy product, tapi mainnya itu mungkin dari pemanis. Tapi dia udah mulai masuk juga kan? Bikin kopi, kayaknya udah ada bikin mie juga ya, seingat saya ya, udah ada. Terus atau dia bikin kecap asin juga udah ada, kecap manis, bikin sirup ya. Nah, ini saya nggak mau nyebut mereknya, tapi dari sana, I think you know who I'm talking about, right? Tapi dengan inisial T lah ya. Tapi ya basically dia juga main di sini kan. Jadi you basically kan kayak kejepit di tengah-tengah nih. Ini si orang yang sebelah sini bisa at any time masuk ke dalam ranah bisnis ini karena dia udah sangat baik dalam main yang sehat-sehat. Yang ini pun juga jago main instant noodle kan. Anytime begitu dia mau convert dia juga bisa masuk. So how do you see this? Yeah, I think at first when we launch our instant noodle we don't really take a look into the industry ya. Jadi sebenarnya kita lebih ngelihat ke problem di society itu apaan sih. Okay. So we're very green gitu. Jadi kita kayak ya udah biarin aja gitu loh. Kita tahu lah ya pemain-pemain besar ini udah ada di sana. But we kind of ask so what gitu kan. Jadi kayak ya udah biarin aja because mungkin at first kita juga nggak of course kita bermimpi lah ya Mas, namanya juga kan kalau bikin company bermimpi bahwa company kita menjadi besar. Wow. Tapi kita lebih kayak waktu itu go big or go home. But in terms of impact, right? Kalau kita percaya bahwa jelas nih masalahnya kalau di kategori yang ini jelas nih masalahnya apa gitu kan. Kita tahu problemnya apa di masyarakat, ekspektasi masyarakat apa gitu kan. Tapi belum ada produk yang bisa solve problem itu. Jadi benar-benar Mbak Sinta ngelihat ada gap lah. There is a gap, yes. And you just want to fill that gap basically with product, gitu ya. That simple, gitu. Of course, kalau kita ngelihat ngomongin numbers ya di 2016, 2017 when we launched the product, siapa sih yang bakal ngira Lemonilo bakal kayak gini, Mas? Nggak ada lah. If you see our first product our MVP when we launched our instant noodle, it was an instant noodle that is wrapped with just like plastic. And we put sticker on top gitu. Jadi kayak benar-benar simple banget karena kita pikir ya udahlah let's just pokoknya jadi dulu lah barangnya keluar jadi dulu lah. Yes, and there's this clear gap kayak yang Mas Joni bilang ya, and we just want to fill it in. Long story short, now in 2021 we become what we are. We're thankful, of course, but I think that's the beauty of creating a startup when you're so young, right? We just want to solve problems. So that's essentially what our noodle is. Right now, our noodle,
what make us the happiest about. Our noodle right now become a bridge for a lot of people to jump into healthier lifestyle. Jadi biasa orang kalau mau hidup sehat, yang pertama mereka lakuin salah satunya adalah ya udah mau konsumsinya instant noodle-nya Lemonilo dan olahraga dan segala macam. So that is the first. It's kind of like the first. That's including myself. Well, thank you. Actually, that what we got from our consumers. That's what we got from our community. That's the feedback that they told us. Apa ya bilangnya? Berasa less guilty kan? Tapi yes. mendapatkan that level of comfort in your taste bud gitu ya. Tapi less guilty feeling gitu. Yes. So that's the thing gitu. Ya, zaman dulu sih kita nggak benar-benar ngeliatin kayak udah ada sini, because we thought like, you know, that it would be such a happy moment if one day, you know, those big giants can see themselves and reflect from Lemonilo journey. For us, it's such an honor. Jadi ya udah. Terus sekarang ini you punya pabrik ya, bikin sendiri gitu, benar-benar end to end atau gimana ini? Atau masih outsource atau apa? Perlahan-lahan kita seperti itu, Mas. Akhirnya kita bikin, so we have a lot of exclusive partner at first, and ya lama-lama juga kita bikin sendiri. Intinya kayak gitulah. Wow. In the end, you are no longer a startup actually, right? You suddenly became a big company lah, very soon lah, or maybe already. Karena kan pasti mulai mikirin manufacturing capability and all that ya, untuk produksi per hari berapa, per bulan berapa, untuk satisfy berapa sales target, etc., and pushing it through the modern trade and the traditional trade. Well, right now our noodle is in around 100K points of sales. Jadi emang benar udah ada di modern trade kayak supermarket, minimarket, udah mulai masuk buat market juga. Udah banyak. But in mine, we are still a startup. The way we operate is still a startup. Innovation is still number one priority in Lemonilo. Bureaucracy is very less, although of course as a company that is, you know, starting to get established ya, pasti kan kayak pengen harus mau nggak mau kita masukin structure ya ke dalam situ ya. So then compliance-nya juga jalan. Of course compliance in our industry is very important. So that is the first thing that we commit to. But in mine we still operate as startups. Oke. Terus saya juga satu ya. Saya lihat kayaknya salah satu cara yang digunakan Lemonilo itu kan sekarang kan benar-benar as much as you are growing, you try to educate the market. Dan saya ngelihat itu benar-benar marketingnya nggak main-main ya. Sampai ada satu acara benar-benar sampai dia makan mie-nya gitu ya di TV lah, saya lihat gitu. And when I saw that, I remember you lah basically. So, tapi I think ini berat kan, karena kan kalau biasa kan misalnya kayak pemain payment lah, pada saat dia mengedukasi seseorang kan kompetitor banyak, jadi rame-rame kan mengedukasinya. Kalau Lemonilo sekarang kan kayak sendirian nih mengedukasinya ya. Do you feel that or how do you see that ya? Healthy lifestyle is such a, you know, foreign idea for Indonesians. Karena ya kalau kita ngelihat makanan tradisional Indonesia ya full of cholesterol, fat, right? Gorengan lah nomor satu. Berminyak. Jadi, exactly. Jadi sebenarnya healthy lifestyle itu something yang orang Indonesia tahu harus dilakukan. So perception is there, awareness is there, tapi action, at least in 2016 ya back then, it's not there at all. So we immediately realized this when we created Lemonilo. So the company has a commitment that our marketing, the majority of our marketing, like what you said, is education. So so we always talk about the importance of healthy lifestyle, and we honestly say of our product, it is what it is. Like misalnya salah satu way of communication kita adalah kalau mau hidup sehat, makan sayur, makan protein, jaga lemak, you know, makan karbohidrat. Istilahnya nutrisi harus seimbang. And when you want to think about instant noodle, get a better instant noodle. It's never like
makan mie instant noodle kita because this is the only thing that you want to do, that you need to consume if you want to get healthy. So this is a company that is very committed to the mission. As founders, we always say like, this is who we are. Kalau kita mau marketing, we have to be honest on who we are and what we want to achieve as a company. Jadi benar kayak kata Mas Joni ya, even in built-ins, in cinetrons, in TV commercials, in digital, everything, what we say the most is about the importance of healthy lifestyle, and our product comes after that. Oke, terus saya mau nanya lagi ya. I think salah satu strategi yang mungkin kita lihat dari si incumbent ya, yang menurut saya benar-benar bikin sukses itu adalah distribution-nya itu yang benar-benar sampai ke bawah, sampai ke warung. Ibaratnya tuh warung juga kalau pesen ya udah dia masak gitu, dia udah ngetelin di situ gitu kan. Sama kayak, mungkin juga sama dulu ada satu yang namanya es itu kan ada tuh sampai pakai merek juga gitu ya, es kepal something lah gitu ya. Nah, apakah Limonilo sendiri juga punya pemikiran untuk misalnya mungkin kolaborasi sama satu bowl noodle lah, misalnya lah, bowl noodle, terus mie-nya pakai yubunya tapi atasnya pakai topping-topping or whatever, or even yourself wants to go into that business at the middle segment, atau bahkan sampai ke bawah nih, sampai yang beradu di benar-benar di level bawah ya, yang pesen cuman yang pakai telur sama kornet lah gitulah. Nah, itu do you see yourself towards there atau enggak? So we always see our product, especially the noodle, yeah. So we actually have around 40 products. Most of them are sold in our platform. Gitu. Kita provide-nya through our platform. Some of our products, including the bestseller, itu ada di modern trade maupun GT. Jadi udah ada di minimarket, supermarket, wet market, pasar basah juga udah ada. So obviously some of our products is addressed for mass market, to answer your question. Jadi memang the dream is to create healthy products for the mass, and for that we need to be able to have a strong distribution as well. Ujungnya pasti ke sana lah, berarti ya? Yes, seperti itu, Mas. Oke. Terus, ada kepikiran juga nggak? Maksudnya kan, I think healthy lifestyle, healthy product comes with nutrition, sama mungkin ada beberapa orang yang even going to the next level yang kayak, again salah satu brand lah ya, yang masuk kayak bikin susu, ada whey protein, terus dia bikin segala macam. Are you looking into that atau still more towards the generic fitness level dulu? So who is our who do we have in mind gitu pada saat kita bikin produk? It's Indonesian young generations actually. And when we think about them, it's not people who wants to achieve certain fitness level. Jadi bukan kayak whey protein gitu, memang kita jujur bukan ke sana. Tapi more to what things are Indonesians consume and how can those products can become healthier. Jadi benar-benar mainnya mass market ya, yang benar-benar mass market. Mainnya, the dream is to walk into Indonesian homes and things are lemonalized. Oke, jadi mulai apa tuh? Jadi bayangannya kalau saya masuk ke dapurnya gitu, ada instant noodle-nya Lemonilo, kecap asinnya Lemonilo gitu ya. Yes. Gulanya Lemonilo gitu. So one of the best things that we achieve ya, menurut saya pribadi adalah pada saat kita ngeliat social media-nya Lemonilo and our consumers tag us and they show their kitchen aisle gitu, kayak ada Lemonilo ini, Lemonilo itu. That's how we want to help Indonesians gitu, because we think Indonesians deserve to have products that are honest in terms of who we are. Ya, kalau kita ngomongin diri sendiri, kita nggak pernah bilang we are more than what we are.
gitu. Jadi ya udah, kita emang healthy-nya segini ya, ini yang kita bilang gitu. Kita selalu bilang bahwa lu kalau cuma mau kurus ya. Masa ada kan selalu orang bilang kayak pengen kurus nih, makan mie lemonilo. Kita selalu benerin. Makan mie lemonilo itu bukan buat kurus ya. Karena kalau kita bayangin sapi aja kalau misalnya makan sayur terus-terusan aja tetap aja bisa nggak kurus gitu kan. Yeah. Jadi kalau makan produk lemonilo jangan mikir kurusnya, tapi lebih mikir ke nutritionnya gitu, the intake. Makan apa aja sih kalau terlalu banyak pasti ya nggak kurus-kurus gitu. Jadi kita selalu bilang bahwa lemonilo it's not a diet product. Okay, that's very interesting. Actually karena kan sebenarnya kebanyakan orang itu apalagi kayak sekarang gitu ya, orang mikirnya kan exactly to your point gitu ya. Oh, gue mau kurus gitu, dan gue mau kurus alternatifnya apa? Oh, daripada gue makan mie yang biasa begini, digoreng, banyak minyak lain, alternatifnya gue makan ini supaya bisa kurus. But actually, that's not your value proposition. Your value proposition basically is the more of like, you get the nutrition, yes. Get the same level of comfort, tapi at the affordable price gitu ya. Yes, so that's what we have in mind. As the result of the better ingredients and better process, ya memang akhirnya kalorinya lebih turun. But the first target is to have a better ingredients. Berapa kalori kalau saya boleh tahu? Sekitar yang mana? Roughly, anything. Range between how much to how much? 350-an. 350 sampai 380-an, ya. So it's not like super low. Ya, oke lah. Hitungannya ya kalau buat ini ya 1 meal lah ya. One normal diet meal is around there, right? About 300 to 500 calories. Ya. Oke. Terus gini, ini saya kurang pengalaman juga ya in this industry ya. Tapi do you see anyone di luar itu yang ada yang bikin kayak begini juga gitu ya, in overseas, right? Is there any company yang build kayak gini juga? Sebenarnya sih nggak cuma di overseas ya, Mas Joni ya. In Indonesia, after we come up with the product, with our products, sebenarnya nggak cuma instant noodle aja. A lot of our products are nggak bisa bilang copied lah ya. Menurut saya, a lot of people are inspired by our products and they launch their own. But that's the thing when you are able to create this market, open up this market, and more people wants to jump in. And we're totally okay with that. Marketnya besar. Karena orang lihat, wah ini ada duitnya di sini gitu ya. It's a good business lah, basically. Business opportunity ya. Yes. Tapi visinya sendiri, jadi kan tadi kan Mas Ita ada ngomong ya, bilang, you basically, tasted probably the best instant noodle in the whole world, right? That's what you're saying. Tapi visinya sendiri lemonilo ini sebenarnya mau dibawa sampai kemana? Secara jurisdiction atau secara apa, Mas? From you as a visi founder. Apa nih? From jurisdiction wise, from the whole company visions, and you as a founder, you mau bawa company ini sampai kemana? Iya. Sebenarnya kan kalau ngomongin sektornya Lemonilo ya, Lemonilo itu kan adalah FMCG company, right? So we are a new generation of FMCG company, tech-based FMCG company, or kalau investor kita selalu bilang kita consumer tech company. So the goal is to become the next big FMCG company, and likes of ya banyak inspirasi kita. Tanpa mencoba menyebutkan merek. Ya, as those guy yang udah sekarang build udah di atas sana. Dari conventional bisnisnya mereka lah ya. Bisa dibilang begitu lah. Sampai benar-benar jadi end to end, sampai dari tepung terigunya sampai dia tempat retail bisnisnya pun udah punya gitu kan istilahnya lah ya. Semacam itulah, Mas. Menarik. Terus gini, so far kalau begitu pas you keluarin produk ini ya, typically itu yang lebih membeli dan mencoba dan suka gitu ya. Kan tadi kan
your experience kan memang sebenarnya kan targetnya adalah generasi muda yang lebih peduli dan segala. Tapi sebenarnya kan bisa saja ini orang yang mungkin yang agak sudah lebih berumur yang lebih takut akan kesehatannya dia gitu kan. So what type of people that actually you see are more interested to buy this kind of product? So as with Indonesian population ya, kan kita sekarang dominannya itu adalah millennial and Gen Z, right? Gitu. Ada millennial and Generation Z. So siapa sih sebenarnya konsumen Lemonilo yang utama? Ya adalah ibu dan anak, moms and kids, particularly young moms and kids. And when we're talking about young moms are millennials. I'm a millennial, and I'm already a mother of one. Jadi usually profil anaknya tuh toddler, anak 1, anak 2, ibu muda. Usia 25 sampai 35. That's the main. Kurang lebih lah ya, usia 25 sampai 35. But well right now sebenarnya milenial itu ada yang sama, tergantung ya definisinya siapa, tapi ada yang bilang kayak milenial tuh sebenarnya sampai di tahun 85 ya. Jadi meaning sebenarnya yang nggak terlalu muda-muda amat lah ya sebenarnya ya sekarang millennials itu. Dan kalau Gen Z ya, basically someone in their 20s, already a marriage year juga according to Indonesian standards. Some of our Gen Z actually udah punya anak 1, ada yang udah punya anak 2. So basically young mom and kids. Jadi benar-benar itu memang majority of the consumers ya? Yeah, and I think the awareness level in millennials and Gen Z, now the biggest populations of Indonesians are very different from our parents. Our parents' generation kayak mama saya gitu ya, mama saya dan teman-temannya juga mengkonsumsi produk-produk healthy in Lemonilo products. But the awareness level in millennials and Gen Z, it's very different. Jadi dari awal mereka tuh emang udah di sana gitu. Udah di atas pengetahuan tentang healthy produknya. Terus gini, saya juga melihat, I think another thing yang kita kan sering tahu juga kalau millennials itu kebanyakan mereka sebenarnya yang itu kan dibilangnya kan generasi simple, instan, generasi micin lah. Pengennya semuanya cepat, yang gampang dan lain-lain gitu. Jadi at least for myself juga, I feel very much dimudahkan kalau ada makanan yang ready to eat tapi sehat gitu kan. Jadi yang udah tinggal bukan RTD ya, RTE ya berarti ya bilang ya. RTE keluarin langsung taruh microwave within 5 minutes keboom, you just makan gitu. Tapi kan kebanyakan sekarang kan masih yang udah mulai banyak ya, tapi kebanyakan juga masih unhealthy. Terus kedua juga I think is the trend of the consumers yang sekarang juga makin banyak orang yang tinggal di apartemen. Dan dia maunya simple life gitu. So, are you looking into that kind of line juga untuk yang kayak RTE begitu, yang langsung bisa makan punya? Saat ini sih memang kita fokus di package foods ya. Kata kita ngelihat that's where Indonesians need the most. Although never say never. Saya nggak kalau misalnya ke depannya gimana, tapi saat ini sih kita masih fokus di package foods. Ya, menarik ya. Jadi kalau saya ngelihat lagi begini ya, so kalau pada saat ngebangun startup kayak begini, apalagi melakukan satu sesuatu yang masih banyak ketidakpastian, terus masih banyak acceptance dari market juga nggak gampang ya. Meskipun kita tahu ada gap gitu kan, edukasi masih banyak. Boleh share sedikit nggak ya suka dukanya sebagai seorang founder itu gimana ya dari Mbak Sinta? Wah banyak ya suka dukanya ya. I think one thing about startups nggak cuma buat Lemonilo lah ya. Kita kan ya including Mas Joni juga ya. Pasti kita bangun company misinya besar ya. Kita ingin creating this big impact for the society. I think talking about entrepreneurship, the path
is never like lurus, udah pasti bumpy. Jadi banyak nggak suka dukanya ya, banyak gitu loh, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Kayak terlalu banyak lah ya Mas buat diceritain. I think one thing that people don't realize is something about startup ya. Kan kayaknya kalau orang tuh dengar startup, oh valuation-nya gede, oh dapat investment gitu kan. Dari mulai very sexy, right? Jutaan dolar lah ya. Dan kedengarannya gampang. Yes, exactly. Dan kedengarannya gampang. I think there's a lot of failures that is unspoken. Every day consists big or small, and win, whether it's big or small. Jadi daily life-nya ya dipenuhin sama itu. Karena as startup, kenapa saya bilang banyak failure-nya juga ya. Pasti kan kita bikin MVP, launch, belajar, mau kita naikin, apa kita kill the product. So there's a lot of that, cycle going on inside any startup, I think. And time-wise, I think as a startup, nggak startup lah, as any entrepreneur, I think you don't have it. Suddenly time is the most, is the most expensive thing that you cannot purchase in the world. Karena ya pada saat kita bangun company kan kayaknya gila 24 jam ini benar-benar nggak cukup banget ya. Bangun langsung ngecek email, ngecek kalender, back-to-back meeting and everything. And I think it's the life of almost all entrepreneurs that I know. Jadi with that kind of life ya banyak dukanya. Sukanya juga banyak, Mas. Especially, I'm very thankful that my family is very supportive in terms of the life choice that I choose as entrepreneurs. Senangnya juga banyak ya, karena dari mulai that small wins, for some people considered small, but for you it's such a big win and something that is love in your heart and you remember, might be forever gitu. Jadi senangnya juga banyak, dukanya juga banyak. But one thing for sure about startups is the success is very, very glorified. Jadi kayak akhirnya banyak orang yang mikir kayak bikin startup itu gampang, padahal sih susahnya minta ampun ya, bener-bener susahnya minta ampun. Kalau idenya doang mah gampang lah. Yes, tapi kalau benar-benar sampai eksekusi ini sih setengah mati sih. Itu sampai bisa tahan bertahun-tahun dan sampai launching produk keluar, diterima dan mulai bisa jalan sih, dapat investasi nggak gampang. Idea is cheap, right? Kalau kita bilang idea is cheap, execution that is the thing, like what you said. Ya itulah, susah lah bikin startup. Saya sering bilang kalau sama teman-teman yang mau nanya, mau bikin startup nih gini segala macam. Terus saya selalu nanya, lu bikin startup kenapa? Mau kaya atau mau apa? Karena kalau mau kaya jangan jadi startup, jadi konsultan. Very, very least ya. Kayaknya nggak banyak orang yang jadi kaya gitu dari startup. I mean, when they are successful, the name is everywhere. Jadi orang pikirannya, kalau misalnya jadi startup entrepreneurs tuh bisa sampai sekaya itu tuh. Tapi kan, like, how many people could achieve that? The success rate is very, very small. So, jadi itu sih. Tapi kalau boleh share sedikit, mungkin apa misalnya satu yang benar-benar paling inget gitu, wah gila jadi founder tuh sukanya tuh kayak gini gitu, atau dukanya kayak gini gitu. One examples itu yang mungkin bisa di-share sedikit. Well, I mentioned it a bit, right? Dulu sebelumnya kan saya pernah bikin company itu Konsula. Konsula gagal lah ya, kalau misalnya bahasa jujurnya kan. We failed in Konsula. We created a second company. Jadi sebenarnya kita start itu tahun 2015. Bikin company pertama ya, bertiga. Which is itu di Konsula. Orang yang sama. Okay. Orang yang sama. Of course, waktu tahun 2015 ke 2016 dan gagal, duit udah habis gitu kan. Ada yang pengen keluar, ada yang pengen stay, ada yang ini segala macam. Sampai akhirnya we decided together that this is going to be our last shot.
Can we still do it? Yes, we can still do it. Are we still like penasaran? Ya udah, kita masih penasaran. Okay, let's do it gitu. Tapi of course it's not an easy decision for the three of us. Jadi ya udah ngerasain ya dari namanya kita ngangkat kursi sendiri, pasang kursi sendiri, ada yang tumpah ya harus ngepel sendiri, bersihin sendiri, kunci pintu sendiri, bayar semua ini sendiri, sampai akhirnya sekarang OP, Sapam, apa kerjanya ya, betul. Title sih boleh ya CEO, tapi sebenarnya kerjaannya dari mulai borongan, bangun kursi sampai Chief Everything Officer. Yes. sampai akhirnya ya udah di stage kayak sekarang where we have people for that help us for everything. But ini nggak ya, short nggak ya? Kayak orang kan bilang gila ya Lemonilo, ya banyak orang ngomong, oh Lemonilo dari tahun 2016 sudah bisa seperti sekarang. Well, for people who do it every day, in 2016, in our case from 2015 to now, is it short? No, it's not. It's every day. I think, nggak short amat kok gitu sebenarnya. And I think in Indonesia, most of the company become really, really big after 7 years. Kalau kita ngelihat dari the unicorns ya. Yeah. So ya, let's see. Benar. Oke, so ini nggak kerasa kita ngobrol udah, I think about 40-45 minutes lah ya. And it's amazing journey dari seorang Sinta ya, yang mencoba untuk mengedukasi Indonesia untuk bisa lebih sehat gitu ya, lebih baik gitu ke depannya. Karena kan kalau zaman dulu juga kita kan bilang kan mens sana in corpore sano ya, dalam tubuh yang sehat berarti kan mentalnya juga sehat, semuanya jadi bisa maju juga gitu. Nah, ini pertanyaan pamungkas ya dari saya nih. Buat teman-teman yang dengerin, terutama ini buat wanita-wanita Indonesia, wanita-wanita muda Indonesia, millennials ya. Dan ini juga in conjunction of the International Women's Day ya, basically ya. When they are aspired with your story, terus pengen jadi kayak Mbak Sinta, atau bahkan pengen maybe membangun karir in whatever, atau kadang-kadang merasa, kok begini, gue mesti jaga, gue punya anak, gue mau begini, mau apa, mau ini, mau itu, so many things, right? Maybe you can share a bit of tips for them, ya? Yeah, I think in general, life as entrepreneur, it's very, very difficult, but it's worth it. That's my personal point of view. So it helps to realize that the journey is going to be very difficult, and it's difficult not only for you, but it's for everyone. Jadi susah memang. So kalau kita tahu susah, apa yang harus kita lakukan? Well, in my case, the first thing that I did adalah minta support dari keluarga. Karena life as entrepreneur in the company, it's going to be very bumpy. So it would get easier if the family side is very supportive. Dan yang kedua, expect that nothing is instant. When you say dari keluarga itu basically dari papa mama atau dari life partner juga lah ya, atau your potential life partner lah. Yes, of course. Ya, kalau saya dulu bikin startup dari mulai pacaran sampai akhirnya nikah sampai sekarang punya anak, ya memang udah tahu this is the life that I choose as entrepreneurs gitu. I think talking about that a bit before I jump to the second point. Well, in my case, saya selalu ajarin perempuan bahwa, I'm sorry if this sounds kayak, in the spirit of International Women's Day juga ya. I think it's okay for us to say something like, the role of women itu harus benar-benar setara dengan laki-laki. Dalam artian, kalau kita punya anak itu bukan diurus oleh ibu, tapi anak itu diurus oleh orang tua. Jadi kalau misalnya anaknya nangis, the person who has to drop everything, it doesn't have to be the mom. It can be the dad as well.
But I think in millennials era saat ini saya selalu ngeliat teman-teman saya sih sebagai ayah juga very aktif ya, dari mulai gantiin popok, suapin anak. So I don't think it's a problem. But then this is something that is still a work in progress by Indonesian women. A lot of Indonesian women, you are not going to be able to become entrepreneur when you have a family, if your family is not supportive. Karena waktu cuma ada 24 jam dari Tuhan, nggak ada lebih gitu. Jadi kalau misalnya mau kerjain dua-duanya, ya tugas di rumah harus dibagi gitu. Nggak bisa cuma perempuannya doang. It's not fair for the women. Sure. Dan yang kedua, know that it's not instant. Entrepreneurship is not a sprint, it's a marathon. Jadi kalau maraton, asupannya harus tahu, harus dijaga, pace-nya harus steady, it's a long game. Know that it's a long game. Kalau nggak burnout. Yes. And kalau nggak burnout, sometimes you need, some people that cheer you on the side, kayak, semangat. You need that, right? Gitu. So it's a long marathon. It's not an instant process. And finally, my tips is know your purpose juga gitu. Maksudnya entrepreneurs kan kita punya ini ya, masing-masing tujuan ya. Because for any purpose that we want comes the responsibility and the work that is attached to that purpose. Misalnya, kalau kita pengen bikin company, kita pengen company kita jadi di Fortune gitu kan, atau kayak kita pengen sampai company kita gede banget. The work and complexity that comes when we dream of creating a big company is different from the work that we have to do when we dream of creating a small own company. Kalau kita expect company kita punya revenue, kalau mau jadi perusahaan gede, biasanya revenue misalnya udah tetean, pasti the complexity is different from the company that have jutaan revenue per month. So really know your purpose, because whatever your purpose is, at the end of the day you have to be committed to your purpose. Jadi kayak orang misalnya pertanyaan itu sering kayak ditanyain misalnya gini, kok bisa Lemonilo jadi seperti sekarang? Jawabannya bisa, if you want to be committed to it. And it's totally okay if you dream of becoming entrepreneurs yang, ya udah deh, gue pokoknya yang penting bisa. Kalau misalnya di rumah itu biasa harus minta uang suami buat ini segala macam, gue nggak mau. Gue pengen punya income sendiri supaya gue nggak harus minta buat A, B, C, D, E. That's totally fine, right? Hence the work that come with that purpose is probably easier. But when you have a purpose yang beda lagi, levelnya pasti worknya juga beda. So bukan kalau misalnya kita pengen mimpi itu bukan mimpi harus kecil atau harus besar, bukan. But with big dream, then the complexity and the work must be really, 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 really big. And we have to ask ourselves whether we are ready with that kind with that kind of commitment or not gitu. Dan balik lagi ke yang pertama, yang kedua, which is knowing that you have to get the family support in order for you to have a peaceful life. And second of all, know that it's a long commitment. Kira-kira itu kali tips saya. Amazing. So basically, satu, supporting system penting. Dua, napasnya mesti panjang. Ya kan, jadi tahu lah. Betul. Basically you need to be perseverance. Ya. Yang ketiga, you need to know what your purpose, your passions, and be committed to that. Sebenarnya, intinya benar-benar harus bisa fokus. At the same time, ya balik lagi kembali yang tadi gue bilang, must have the good supporting system. Okay. So, thank you so much, Mbak Cinta. Saya juga nggak mau nge-hold lebih lama-lama. Saya tahu, I know you have a back-to-back meeting after this, so I promise to let you go. So, but give me another 1 minute just to say goodbye to everyone.
So, makasih banyak yang udah dengerin hari ini, dan terima kasih banget ya Mbak Sinta hari ini udah sharing dengan entusias dan energinya membangun Lemonilo buat wanita Indonesia juga ya. I think it's an amazing spirit, amazing energy, amazing positivity that I hear from you. Jadi buat teman-teman yang ngedengerin hari ini, jangan lupa juga di like, di subscribe, dan juga di share. Pastinya kita akan kembali lagi dengan narasumber yang lebih keren lagi. Happy International Women's Day juga. Thank you so much.